अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। कालेश्वरम से पानी की सरबराही, ज़राई अराजी को सैराब करने और काश्तकारों को खुशहाल बनाना मकसद, रियासती वजीर बैमुला प्रशांत रेड्डी। खुशू व खुशू के साथ मुकद्दस फरीज़तुल हज की अदायगी के बाद खुशनसीब हुज्जाज के पहले काफिले की शहरामद, दुआओं के तलबगार ने किया पुरतपाक खैर मकदम, रूह परवर समा। हज सोसाइटी की खिदमत मिसाली, हुज्जाज के तासुरात। ज़ईफ खातून के साथ नाज़ेबा हरकत पर बेटों ने पीट कर ली एक शख्स की जान, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, खातियों को किया गिरफ्तार। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, रात तो रात दिन के औकात घर से बाहर निकलना मुहाल, कुत्तों के हमलों का बच्चों को खतरा, तवज्जो जरूरी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुकद्दस फरीज़तुल हज की खुशू व खुशू के साथ अदायगी के बाद सलामती के साथ अल्लाह के मेहमान खुशनसीब हुज्जाज इकराम के पहले काफिले की शहरामद, हज सोसाइटी जिम्मेदारान, रिश्तेदार, रुफ़क़ा, दोस्त अहबाब वो दुआ के तलबगारों ने किया पुरतपाक खैर मकदम, अपने अपनों से जज्बाती अंदाज में बखलगी हुई। हज की तरह बाकी जिंदगी मौत तक हुज्जाज अल्लाह के अहकाम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करे। हज सोसाइटी सदर मौलाना आबिद कासमी का खिताब। आज सुबह की अव्वलिन सातों में मुकद्दस फरीज़तुल हज की खुशू व खुशू के साथ अदायगी के बाद सलामती के साथ खुशनसीब हुज्जाज इकराम का पहला काफिले की शहर आमद, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जिम्मेदारान अब्दुल हई राही वो दीगर ने अल्लाह के मेहमानों का शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर इस्तकबाल किया और मुलाजिमात से तवाज़े करते हुए हुज्जाज इकराम को शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल को लाया गया, जहां अल्लाह के मेहमानों हुज्जाज इकराम का दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और दुआ के तलबगारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हज सोसाइटी सदर मौलाना आबिद कासमी व दीगर ने हुज्जाज इकराम से मुलाकातें की और मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि बाद हज हुज्जाज की जिंदगी में तब्दीली जरूरी है और जिस तरह हुज्जाज इकराम मनासिक हज की अदायगी के दौरान जिस तरह अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, पूरी जिंदगी पाबंद खुदा बंदी रहे और हाजी साहब की रिफ़्क़त अंगेज दुआ के बाद हुज्जाज अपने अपने घरों को रवाना हुए। निज़ामाबाद का पहला काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह लिमरा गार्डन पहुंच चुका है और हमने कुछ हाजियों के तासुरात यहाँ पर लिए हैं और फिर हम आने वाले हाजियों को ये नसीहत करना चाहते हैं कि आप हज़रात हरमैन शरीफ़ैन के मुबारक सफ़र से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हरमैन शरीफ़ैन के जो तबर्रुकात है और वहाँ की जो बरकतें हैं, सिर्फ़ ज़मज़म का पानी या खजूर या मुसल्ला या जानिमाज़ या तस्बीह नहीं है, बल्कि हरमैन शरीफ़ैन का असल तबर्रुक और वहाँ से जो लाने की चीज़ है वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िक्र है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
جو توحید کا اعلان تھا وہ توحید وہاں سے لے کر آنا ہے اور دین کی فکر لے کر آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو قربانیاں تھیں وہ قربانیاں لے کر آنا ہے۔ اس لیے ہم حاجیوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ مبارک سفر سے جو آئے ہیں اور وہاں کی رحمتیں اور وہاں کی برکتیں جو لے کر آئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مقام پر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقوں میں ان مبارک چیزوں کی یہاں پر جو ہے اس کو پھیلائیں اور اس کی اشاعت کریں، اور حرمین شریفین سے جو آپ فیض اٹھا کر لائے ہیں اپنے علاقے میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل سے کرم سے جو ہے سو ہمارا حج کا سفر آسان کرے اللہ تعالیٰ، اور حج کو قبول کرے، سارے حاجیوں کے حج کو قبول کرے۔ ہم یہاں سے نکلے جب سے ڈسٹرکٹ سوسائٹی حیدرآباد سے لے کے جو ہے سو وہاں تک جو ہے سو پورا مکہ مکرمہ تک جو ہے سو اچھے سے اچھا انتظام رہا، جو ہے سو مزدلفہ میں، مینا میں، جو ہے سو عرفہ میں، تو سب جو ہے سو مسجد نبی میں بھی ہوٹل وغیرہ بہترین جو ہے سو انتظام بہت اچھا تھا۔ بھارتی چینل ایم ڈی گادے کرشنا کے جنم دن کو منڈل رپورٹرز نے بڑے ہی جوش و خروش سے کیک کاٹتے ہوئے منایا۔ اس موقع پر ایم ڈی گادے کرشنا کی دراز عمر کی دعائیں کی۔ بودھن ڈویژن کے صحافیوں نے بھارتی چینل ایم ڈی گادے کرشنا کے جنم دن کو بڑے جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر نوی پیٹ منڈل رپورٹر معیز الدین، ایڑپلی منڈل رپورٹر راج کمار، رینجر رپورٹر گنگادھر، بودھن رپورٹر راجیشور کے ہمراہ نوی پیٹ منڈل مستقر کے گورنمنٹ اسپتال میں مریضوں میں پھلوں کی تقسیم، اور اسی طرح ایس سی ایس ٹی ہاسٹلز طلبہ میں اساتذہ سٹاف میں بھی پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس کے بعد ضلع کے بھارتی چینل آفس پہنچ گئے، ایم ڈی گادے کرشنا کی گلپوشی شال پوشی کرتے ہوئے جنم دن کی مبارکباد پیش کی۔ ایم ڈی کے ہاتھوں کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر منڈل رپورٹرز نے چینل ایم ڈی گادے کرشنا کی دراز عمر کی دعائیں مانگی اور بھارتی چینل کی ترقی کی دعائیں کی گئی۔ اس پروگرام میں دشرتھ گری دیگر بھی موجود تھے۔ خشک نالوں و تالابوں اور کنالوں میں اب سی ایم کے سی آر کے تعاون سے کالیشورم پروجیکٹ سے پانی کا بہاؤ، کسان بنا کرنٹ بنا بور کے کھیتوں میں سیرابی کے لیے اسکیمات کا آغاز۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا بیان۔ جپران پیلی منڈل کے چندلور کے بڑے کینال پیکج 20-21 کے ذریعے کالیشورم پانی کو چھوڑا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ہمراہ رورل ایم ایل اے بادی ریڈی گوردھن بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ریاستی اسمبلی امور وزیر ویملا پرشانت ریڈی بات کرتے ہوئے بتایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کا پانی رورل حلقے کے کسانوں تک پہنچانا بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کا پانی ایس آر ایس پی کے ذریعے پائپ لائنوں 20ویں پیکج کے ذریعے لایا گیا۔ اپوزیشن کے اس موقع پر من گھڑت باتیں کرنا، من گھڑت الزامات عائد کرنا ان کی چھوٹی سوچ ہے، جس کا صحیح جواب بہتا پانی دے سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر عوام سے سی ایم کے سی آر کو آشیرواد دعائیں دینے کی بات کی۔ جو ترقیاتی کاموں غریب عوام کسانوں کی فلاح کے لیے تیزی سے ترقیاتی کام عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ سی ایم کے سی آر کے دیے گئے وعدوں کے مطابق 20-21 پیکج کے ذریعے پروجیکٹوں سے پانی سیراب کیا جا رہا ہے۔ مشن بھگیرتا کے ذریعے گھر گھر پینے کے پانی سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ہر 3 ایکڑ اراضی کو ایک اوٹ پلیٹ والو بھی نصب کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت پائپ لائن ڈالے جانے کے لیے کسانوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بنا بارش کے بنا برقی بورویل کے والو کو پھراتے ہی کھیتوں میں پانی ہی پانی دکھائی دے گا۔ سی ایم کے سی آر کی قیادت جب تک رہے گی تب تک کسانوں کو پانی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس موقع پر ریاستی آر ٹی سی چیئرمین رورل ایم ایل اے بادی ریڈی گوردھن نے بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ضلع کسانوں کی جانب سے سی ایم کے سی آر کا شکریہ ادا کیا۔ بتایا کہ سی ایم کے سی آر اپنے وعدوں کے مطابق 2600 کروڑ کی لاگت سے پیکج کے کاموں کو مکمل کرتے ہوئے کسانوں کو اسرائیل ٹیکنالوجی سے پروجیکٹ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ کالیشورم پروجیکٹ کا پانی رورل حلقے تک پہنچایا جانا بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ کسی بھی قحط سالی آنے پر
सैराबी पानी की कोई कमी या खलल नहीं होगी। इसके लिए अब तक 25 चेक डैमों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। जमीन में आबी जखीरा में भी इजाफा हुआ है। किसानों को चाहिए आइंदा इंतखाबात में सीएम केसीआर का साथ दे। इस प्रोग्राम में अवामी कायदीन कसीर तादाद में किसान मौजूद थे। ప్రాజెక్టులో నీళ్లు పడతా ఉన్నాయి. మా నిజాం రూరల్ మా పాల్గొన్న నియోజకవర్గం డైరెక్ట్ గా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ తోటి లబ్ధి పొందని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, మండలాలు ఉన్నాయి. మాకు ఒక ప్యాకేజ్ 21-20 మీరు ఇచ్చిన ఒక వరం మాకు ఒకటి ఉన్నది. దాని డిస్ట్రిబ్యూటరీ పైప్ లైన్ ఇంకా మొత్తం కాలేదు, కానీ మెయిన్ పైప్ లైన్ అయిపోయింది సార్. సారంగపూర్ దగ్గర పంప్ హౌస్ కూడా అయిపోయింది, మెంట్రాస్పల్లి దగ్గర పంప్ హౌస్ కూడా అయిపోయింది. మీరు దయచేసి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తే పోచంపాడు ప్రాజెక్టు నిండుతున్నటువంటి కాళేశ్వరం నీళ్ళని వినోలా వెనుక వైపు నుండి తీసుకొచ్చి సారంగపూర్ పంప్ హౌస్ తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి నిజాం సాగర్ కెనాల్ లో వేసి అక్కడి నుంచి మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ తీసుకొచ్చి మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ నుంచి పైప్ లైన్ లో వేసి ఆ పైప్ లైన్ ద్వారా పెద్దవాగులో వేసుకునే అవకాశం ఉంది సార్. దయచేసి ఆదేశాలు ఇవ్వండి. నేను బాజిరెడ్డి అన్న ఇద్దరం నిన్న పోయి సీఎం గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా వారు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు ఇరిగేషన్ అధికారులకి, వెంటనే పెద్దవాగులో నీళ్లు వేయండి, ఆ వాగు పైన ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల రైతన్నలను ఆదుకోండి అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ మాట్లాడుతూ జిల్లా రైతుల పక్షాన సీఎం కేసీఆర్ కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 2600 కోట్ల వ్యయంతో ప్యాకేజీ పనులు చేపట్టి రైతులకు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చామని, ఇజ్రాయిల్ టెక్నాలజీతో ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసి పూర్తి చేశామని చెప్పారు. కాళేశ్వరం జలాలు రూరల్ నియోజకవర్గం వరకు చేరుకోవటం ఒక చరిత్ర అని, కరువు వచ్చినా సాగునీళ్లకు అంతరాయం ఉండదని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే 25 చెక్ డ్యాంలు పూర్తి చేసుకున్నామని, భూగర్భ జలాలు కూడా పెరుగుతున్నాయని రైతులు సీఎం కేసీఆర్ను ఆశీర్వదించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. రైతాంగం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. నేను ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరం కలిసి వారు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు మరి మాకు ప్యాకేజీ 21 మరి 2600 కోట్లు మంజూరు చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఇప్పుడు వారు అన్నట్టు సారంగపూర్ పంప్ హౌస్, మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మంచిపల్ల కూడా 2 పంప్ హౌస్లు పని నడుస్తూ ఉన్నాయి. పూర్తిగా నీళ్లు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు ఈ ప్రాంత రైతాంగం దయచేసి చెప్తున్నాం, మేము మీకోసం చెప్తున్నాం, మేము మీకోసం 2600 కోట్లు మంజూరు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మీ ప్రాంతంలో రైతాంగాని కోసం ఏదైతే పైప్ ఇరిగేషన్ ఇజ్రాయెల్ తరహా ఉన్నటువంటి మరి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును మీకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. 3 ఎకరాలకు ఒక పైప్ లైన్ వస్తుంది. అది భూమి కింద వస్తుంది కాబట్టి మీ భూమికి నష్టం లేదు. మరి మీకు పైప్ లైన్ వచ్చి 3 acres కూడా వస్తుంది. మరి కరెంట్ అవసరం లేదు, మరి బోర్ అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా మీ పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. చాలా రోజులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మేము దయచేసి మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరందరూ కూడా పైప్ లైన్ వేసుకోండి. మరి ఎల్లవేళలా కరువు వచ్చినా కాటకాలు వచ్చినా మరి నష్టం జరగదు. మనకు మరి వర్షం నీళ్ళు లేకున్నా డైరెక్ట్గా మీ పొలాలకు 2 పంటలు వండే నీళ్ళు వస్తాయి. కాబట్టి తప్పకుండా మా అందరి విజ్ఞప్తి మేరకు మరి మీరంతా పంట నష్టం కాకుండా పైప్ లైన్ వేసుకొని సాగునీరు చేసుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి. एक साथ सिविल कोड नाकाबिल कबूल। मुल्क में एक साथ सिविल कोड से इंतशार पैदा होगा। ये न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए मसला है। हमारे दस्तूर ने मुल्क के तमाम बाशिंदों को मजहबी आज़ादी और मजहबी तशक्कुस के साथ जिंदगी बसर करने का हक दिया। एक साथ सिविल कोड मुल्क के दस्तूर के मकायद उर्दू प्रेस क्लब में मुनक़दा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जिम्मेदारान फ़हीम कुरैशी, इसहाक़ कुरैशी, असलम कुरैशी, मुबीन कुरैशी और मियाँ कुरैशी, जमील कुरैशी व दीगर का खिताब। उर्दू प्रेस क्लब के स्टेज से उसको इंसाफ मिलने की जद्दोजहद कोशिश की जाती है। मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जानिब से निज़ामाबाद के
हमारे सभी साथी जमीयतुल कुरैश के जितने भी मेंबर मेरे साथ मौजूद है और इस रियासत के सदर मोइज़ बाबू चौधरी साहब की हिदायत पर और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की सदर डॉक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी दिल्ली सारे इस हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे हैं ये काबिल सताइश है। मैं तमाम इस मुल्क के मुसलमानों और दूसरे रिलीजन के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में सबको जीने का, सबको बराबर हुकूक देने का इसे कहलाई जाती है, ना ही कि जो है किसी एक के ख़िलाफ़ कानून अलग और दूसरे के ख़िलाफ़ कानून अलग। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द मनसूख करें, वरना बाहैसियत मुसलमान होने के नाते और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश से जुड़े रहने के सबूत इस हिंदुस्तान में जो है, इस भारत में, जैसा कि हमारी जमात पूरी भारत में मौजूद है और हमारे सदर डॉक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी दिल्ली ने भी जो है इस मसले के ऊपर बहुत जल्द जो है मशवरात कर रहे हैं कि पूरी रियासत में और पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश भी शिरकत करें। अनकरीब जो है हैदराबाद में भी मीटिंग होने वाली है जमीयत की तरफ से, और हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं किसी और को एक क़ानून और दूसरे को किसी और क़ानून, ये कोई चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होना है और आजकल जो है तमाम मुल्क में बेरोज़गारी और एजुकेशन में, तिजारत में हमको जो है बिल्कुल जो है पीछे नज़र आ रहा है। टीडीपी पार्टी के दौरे इख्तिदार में रेवंत रेड्डी मिनिस्टर कायदीन के चप्पल उठाते थे। क्या वो दिन रेवंत रेड्डी भूल गए? स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर आइंदा मनगढ़ंत बातें करने पर माफ नहीं किया जाएगा। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का इंतबाह। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में बीआरएस पार्टी ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने बात करते हुए स्पीकर के मुताबिक किए गए बातों मनगढ़ंत इल्जाम की तरतीब करते हुए बरहमी का इजहार किया। बताया कि तेलुगु देशम के दौरे इख्तिदार में वाई रामाकृष्ण वजीर के चप्पल रेवंत रेड्डी को पहनाए गए। दौर को क्या रेवंत रेड्डी ने भुला दिया? दौर की फोटो को बताते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एक किसान के तौर पर रेवंत रेड्डी पर मजम्मत की। बर्फी पर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स को छुपाने, अवाम का जहन भटकाने के लिए बार बार रेवंत रेड्डी की प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रेवंत रेड्डी का घर खुद कब्जे की जमीन पर तामीर किया गया। अगर आइंदा से स्पीकर पर गैर जरूरी इल्जाम किए जाने पर माफ नहीं किया जाएगा। విమర్శించకపోతే ఇంకేం చేస్తారు? పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద విమర్శలు చేసే స్థాయి ఉందని వాళ్ళ ఖాళీ గోటి కూడా సరిపోరాడు. యనమల రామకృష్ణుడికి నువ్వు బూట్లు తోడేది లేదవరా? యనమల రామకృష్ణుడికి బూట్లు తగిలిన బతుకు నీది. ఇది సత్యం కాదా? నిరూపించుకోమని చెప్పు రేవంత్ రెడ్డి గారిని. యనమల రామకృష్ణుడికి టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు బూట్లు తొడిగిండు వీడు. నీ బతుకు అది పెట్టుకొని మా నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని పట్టుకొని బూట్లు మోస్తుంటాడు అంటావారా? లుచ్చానేలాగా చెప్పుతో కొడతా బాడుకోగా భయపడిపించి ఎంతోమంది ల్యాండ్లు, ప్లాట్లు, గజాల పెద్ద పెద్ద ప్లాట్లు జుబ్లీస్, బంజారాహిల్స్లా కబ్జా పెట్టి ఈరోజు ఆడు వేల కోట్లకు పరుగులెత్తి. ఈరోజు వాడు నివసించే ఇల్లు కూడా కబ్జా పెట్టి కట్టిన ఇల్లే వాడు జుబ్లీస్లో. ఈరోజు ఇట్లనే బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఇట్లనే మాట్లాడి ఈరోజు ఏమైందో చూసినావు కదా వాడు బతుకు. ఇట్లనే నీలానే ఆగమాగం మాట్లాడుతుండే. నీలానే ఆగమాగం ఇష్టం వచ్చిన నోటికి ఏదో వస్తే మాట్లాడేది. ఏమైంది ఈరోజు వాడు బతుకు? ఆగమైపోయింది.
తీసి పడేసి పక్కన కూర్చోబెట్టి शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से आम जिंदगी हो रही बुरी तरह मुतासिर। कमसिन बच्चे अक्सर इन आवारा कुत्तों का बन रहे शिकार और कुत्तों के हमलों में कई बड़े बच्चे बुरी तरह जख्मी। बावजूद इसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद को इसकी कोई परवाह नहीं, माना फैज। निजामाबाद शहर और जिले के मंडलों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम बेहद खौफजदा है। शहरी इलाके में कुत्तों की कसरत और काटने के वाकयात से महफूज नहीं है। निजामाबाद शहर में जारी साल अक्टूबर तक आवारा कुत्ते के काटने के 347 वाकयात पेश आ चुके हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक आदत व शुमार है। शहरी इलाकों की गलियों में शाम होते ही आवारा कुत्ते सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और राहगीरों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलखुसूस मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। सारे जिले में कुत्ते के काटने के 2893 केस दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद और आरमूर में सबसे ज्यादा वाकयात मंजरे आम पर आए हैं। 2 माह कबल शहर के डिवीजन नंबर 52 हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 बच्चों को काटते हुए शदीद जख्मी कर दिया। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60 डिवीजनों के मिनजुमला फी डिवीजन में 50 का 100 कुत्ते पाए जाने के आदाद व शुमार का इंकशाफ हुआ है। क्या ये डिवीजन की तरक्की मानी जाए या कॉर्पोरेटर की कारकर्दगी? रिहायशी इलाकों में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों की खसी का ऑपरेशन माह अगस्त से रोक दिया गया है। हालिया दिनों में ऑटो नगर में एक म्युनिसिपल एई को कुत्ते ने काट लिया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कुत्ते ना हो, बल्कि हर गली और हर सड़क पर कुत्तों की कसरत दिखाई दे रही। मासूम बच्चे जो गली और सड़कों पर पाए जाने वाले कुत्तों से लाइल्म होते हैं, वो घर से बाहर निकलने की सूरत में इन्हें बुरी तरह काट लिया जा रहा। बल्दिया के ओहदेदार और कॉर्पोरेटर्स की रोष को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुत्ते काटने के किसी बड़े वाक़ये का इंतजार कर रहे थे, और यही हुआ। 2 माह कबल हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 बच्चों को बुरी तरह काट लिया। इसके बाद कुत्ते पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। खबरे ऐसी वक्त ही मीडिया की जानिब से बल्दिया ओहदेदार और कॉर्पोरेटर्स को आवारा कुत्तों की कसरत के सिलसिले में तवज्जो दिलाई जा रही थी। अवाम की जानिब से भी कॉर्पोरेटर से कुत्तों की कसरत के सिलसिले में शिकायत की जाने के बावजूद लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा था, जिसका खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। तवज्जो दिलाने के बावजूद गफलत का मुजाहिरा करना मुंतखब लीडर्स की रोश नहीं हो सकती। मासूम बच्चों को कुत्ते काट लेने के वाकयात के बाद होश में आया कहां की अक्लमंदी। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत पाई जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मासूम बच्चों को काटने के वाकयात का खतरा पाया जाता है। क्या आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम की जाएगी या अब भी तमाशाई बने रहेंगे? बूढ़ी खातून के साथ नासेबा हरकत करने पर उसके लड़कों ने उस शख्स की जान ले ली। थर्ड टाउन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों को रिमांड पर भेज दिया। सीआई वेंकट रमना का बयान। शहर के 3 टाउन सीआई वेंकट रमना ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि गुरबा आबादी के शमशान घाट में काम करने वाले 2 भाई एन दशरथ एन मलेश जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उनकी मां ज़ईफ होने के साथ ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने पर वो सड़क पर ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी, जिस पर दोनों भाइयों ने अपनी मां को शमशान के अंदर रखने लगे। जब 2 भाई सेकंड शो सिनेमा देखकर वापस हुए तो वहां देखा कि एक शख्स उनकी बूढ़ी मां के साथ नाजेबा हरकत कर रहा था, जिस पर दोनों भाइयों ने आपे से बाहर होते हुए एक लकड़ी से उस शख्स की पिटाई की। उस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने दोनों भाइयों के हाथ से उस शख्स को छुड़ाकर एम्बुलेंस को फोन किया और हॉस्पिटल तक पहुंचने से कबल ही उस शख्स ने दम तोड़ दिया। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने उन दोनों को रिमांड पर भेज दिया। इस मौके पर मुकामी एसआई पुलिस अमला मौजूद था। రిటర్న్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఒక మర్డర్ కేసు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది. ఈ కేసు వివరాలు నాగుల మల్లేష్, నాగుల దశరథ్ అనే 2 అన్నదమ్ములు 14వ తారీఖు నైట్ సెకండ్ షో సినిమాకు వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు సెకండ్ షో సినిమా నుంచి రాత్రి 1 గంటలకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మ మత్స్యస్థితం లేని వాళ్ళ అమ్మ ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక
శ్మశాన వాటిక గుర్బాబాద్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటిక దగ్గర వాళ్ళు 20 రోజుల నుంచి అక్కడ పనిచేస్తున్నారు. ఆ శ్మశాన వాటికి బయట ఒక రూమ్ ఉంటుంది. ఆ రూమ్ బయట రేకుల షెడ్ కింద వాళ్ళ మదర్ పండుకుంటే ఒక అపరిచితమైనటువంటి వ్యక్తి, వాళ్ళకి ఎవరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి, బీహార్కి చెందిన వ్యక్తి అరుణ్ సదా అనేటటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ అమ్మతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తుంటే వాళ్ళు ఈ ఇద్దరు నేరస్తులు దాన్ని గమనించి ఇమ్మీడియట్ అతన్ని పట్టుకుని బాగా విచక్షణారహితంగా కొట్టడం జరిగింది. దాంట్లో అందులో నుంచి నాగల మల్లేష్ అనేటటువంటి వాళ్ళ దశరథ అనేటటువంటి తమ్ముడు ఇంటిలోంచి కర్ర తీసుకొని వచ్చి అతన్ని బాగా తల మీద కాళ్ళ మీద బాగా విచక్షణారహితంగా కొట్టడం వల్ల అతను అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయాడు. ఆ రోజు నైట్ ఒక వ్యక్తి అతను ఐ విట్నెస్ చూసి 108 కాల్ చేసి అతన్ని వెంటనే అంబులెన్స్ లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఉన్నాడో అతను నిన్న నైట్ 8 గంటలకు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ రోజు మార్నింగ్ టైంలో అతనికి పోస్ట్ మార్టం కండక్ట్ చేసి ఆ డెడ్ బాడీని వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ రిలేటివ్స్ కి, బీహార్కి చెందినటువంటి వాళ్ళ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ని పిలిపించి వాళ్ళకి అతనికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రోజు ఎస్ఐ మరియు నా యొక్క టీంతో మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు ఆ శ్మశాన వాటికి దగ్గర వీళ్ళిద్దరు నేరస్తులు కూడా అక్కడ తిరుగుతుండగా వాళ్ళిద్దరిని పట్టుకొని విచారించగా వాళ్ళ యొక్క నేరాన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के इल्जामात पर बीआरएस कायदीन की बरहमी, रेवंत रेड्डी को अपने अल्फाज वापस लेने का बीआरएस कायदीन का इंतबाह। रुद्रपुर मंडल मुस्तखल के बस स्टैंड के हुदूद में बीआरएस कायदीन की क़यादत में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल जेडपीटीसी एन गंगाराम, मंडल पार्टी सदर पी लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी पीसीसी की जानिब से रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके लड़कों पर हैदराबाद में लगाए गए इल्जामात पर कायदीन ने बरहमी जताई। कहा कि रेवंत रेड्डी पीसीसी की इस गलती को माफ नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी की किसानों के लिए 3 घंटे की बर्फी सप्लाई के बयान से आवाम को भड़काने के लिए स्पीकर उनके लड़कों पर गैर गलत इल्जामात देना ही अहम मकसद है। पीसीसी रेवंत रेड्डी को स्पीकर उनके लड़कों से माफी मांगते हुए अपने अल्फाज वापस लेने का कायदीन ने मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में रैतु खायर टी संज्ञा, सोसाइटी विंडो चेयरमैन संजय रेड्डी, वाइस एमपीपी एन साइलू, टाउन सदर टी गंगाराम, सरपंच फोरम सदर शेख खादर दिगर मौजूद थे। ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మన గౌరవనీయులు పూజలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి పైన ఆయన తండ్రి సమానమైనటువంటి ఒక స్పీకర్ గారు ఉంచి ఒక రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అని చెప్పుకొని సిగ్గనిపించే పరిస్థితి తెచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం నుండి ఇంకొక పనులు చేసుకుంటూ ఆయన ఉన్నటువంటి విధానం అసొంటిది, ఆయన సంస్కృతి అసొంటిది, ఆయన పద్ధతి అసొంటిది. కాబట్టి ఆయన పుట్టిన పెరిగినటువంటి దాన్ని బట్టి ఆ సంస్కృతి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక పెద్దలైనటువంటి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ రకంగా మాట్లాడాడో ప్రజలంతా గమనించగలరు. అసొంటి వ్యక్తికి మరి రానున్న రోజుల్లో అధికారం అప్పచెప్తే మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన ఖాయమని చెప్పేసి సదరు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లానే ఒక కరెంటు మీద 3 గంటల కరెంట్ అన్నటువంటి విషయాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి అనేక ఒక పెద్దల మీద స్పీకర్ గా హోదా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీద ఇష్టమైనట్టు మాట్లాడడం సమంజసం కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం అందరూ ఆలోచన చేస్తారు. నీ విధానం ఏంది? నీకన్నా ముందు ఒకటి నీ లెక్కన ఎగిరినోడు ఆడేటి పోయిండు, నువ్వు కూడా గాడికే పోతావు. బెటా జాగ్రత్త మాట్లాడమని చెప్తున్నాం. మా ఏమైనా తప్పులుంటే వెతికి చూపియు, మేము దాన్ని స్వీకరించిన సిద్ధంగా ఉన్నాం. इख्तिताम से पब्लिक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम से पानी की सरबराही, ज़राई अराजी को सैराब करने और काश्तकारों को खुशहाल बनाना मकसद, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। खुशू व खुशू के साथ मुकद्दस फरीसतुल हज की अदायगी के बाद खुशनसीब हुज्जाज के पहले काफिले की शहरामद, दुआओं के तलबगार ने किया पुरतपाक खैर मकतब, रूह परवर समा, हज सोसाइटी की खिदमत मिसाली, हुज्जाज के तासुरात।
के साथ नासेबा हरकत पर बेटों ने पीट कर ली एक शख्स की जान। पुलिस ने क्या मुकदमा दर्ज, खातियों को क्या गिरफ्तार। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, रातों रात दिन के औकात घर से बाहर निकलना मुहाल। कुत्तों के हमलों का बच्चों को खतरा, तवज्जो जरूरी। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।